बांकुड़ा रे बीएलआरओ ऑफिस को बनाव कना भ्रष्टाचार रिया ठाव आदिवासी रंगावते बीएलआरओ ऑफिस रे कुलुप केदा को आदिवासी अथासा रे माफिया को राज नोआ सियोत दिसोम बाबा तिलका माझी खन एतहब कते बिरसा मुंडा सिदु कान्हु तुका हुलसाय तेगे स्वाधीन किना मेनखान नोआ सियोत दिसोम रे आदिवासी कोगे आकवा राजपाट बांग चला कते छातिका गोबल रे को ताहेन कना मेनदो आदिवासी को आतु टोठा हुई कते रहो आदिवासी कोगे राजपाट को चचलावे नोंका लेका गे आदिवासी को नठन को दाबी अब तेहन उनका लेका गे मिद हाड़ा चिता झालका रकाबना ट्राइब टीवी ना आरसी रे जहां दो वेस्ट बेंगल पोनत बांकुड़ा जिला ना खतड़ा रे हुई केना ओना ठाव रे बांगमा बांकुड़ा जिला खतड़ा रेन बीएलआरओ बांगमा आदिवासी को कामी कासनी को बाय तोरावेआ मेनदो सानामा कागज पत्र ताहे कते रहो आदिवासी को हेनोस्तायत को ओंडेरन बीएलआरओ ओना विरुद्ध कते गे तेहन आदिवासी को आको साप साप आते को शहर सेटर कना बीएलआरओ ऑफिस छटकाते समस्त आदिवासी मानुष एखाने जड़ो হয়েছি কয়েক দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আদিবাসীদের যে কোনো জমি সংক্রান্ত এখানে সমস্যা সমাধান করতে আসলেই নানা রকম কারণে নানা অজুহাতে বিভিন্ন কাগজের নামে আমাদেরকে আদিবাসীদেরকে হয়রান করা হচ্ছে হেনস্থা করা হচ্ছে এবং আমাদেরকে আদিবাসীদের যে হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা পড়ছি না সেখানেও আমাদেরকে জোরপূর্বক হিন্দুর আয়তায় নিয়ে আসার এখানকার বিএলআরও প্রচেষ্টা করছে জোর কদমে চেষ্টা চালাচ্ছে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এখানে আমাদের আদিবাসীদের একদম ন্যায্য যে কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও আমাদের আদিবাসীদের জমিগুলোকে রেকর্ড করা হচ্ছে না মিউটেশন হচ্ছে না ওয়ারেশনের কাগজপত্র জমা সত্ত্বেও এখানে সমস্ত কাজকর্ম করছেন না কিন্তু কোন জাদু বলে এখানকার ওখানকার আধিকারিকরা টাকার লোভে সেই সমস্ত দালাল চক্রকে সহযোগিতা করে যাদের কোনো কাগজপত্র নেই তাদের জমি সুন্দরভাবে তাদের সমাধান করে দিচ্ছেন আমরা এর সুরাহা চাইছি যে আদিবাসীদের জমির যে মিউটেশন আদিবাসীদের যে কাগজপত্র তৈরি সমাধান সেগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে হবে এবং হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে আদিবাসীদের জন্য ওই অ্যাক্টটা নয় সেই আইনটাকে মান্যতা দিতে হবে এবং যতক্ষণ না বিএলআরও এবং গতকাল আমরা এখানকার এক আধিকারিক আমাদের আদিবাসীকে অপমান করেছে তিনি যতক্ষণ না প্রকাশ্যে এসে ক্ষমা চাইছেন এবং তিনি কোন আইন বলে আমাদেরকে বলছেন যে আমরা আইন জানি না তিনি আইন আমাদেরকে শেখান আদিবাসীদের জন্য যে বিশেষ আইন আছে সেটা উনি ভালো করে জানবেন নিশ্চয়ই আদিবাসী এলাকায় এসে কাজ করবেন আর আদিবাসীর আইন মানবেন না এটা আমরা হতে দেব না এর প্রতিবাদে আমরা বসে আছি আমরা এখানে গেটটাকে বন্ধ করে দিয়েছি আমরা এখানে কোনো রকমের আধিকারিকদের এখন বার হতে দেব না उनकुआ दाबी निया गया आदिवासी आतु टोठारे भूमि दफ्तर में और आदिवासी को चेदा नौका लेका हेनस्ता हुकना मेनदो आदिवासी को आकवा ओत हसा जमी भिटा सानामा दलिल पर्चा बेना लगिद मेनदो रेकर्ड लगिद को आगुया मेनखान एनते रहोन दिन दिन काउडी हता ᱧᱩᱛᱩᱢ ते रुआर काको कना ओना को विरुद्ध कते गे तेहन आदिवासी को सानाम को मिद जुमिद कते तेहन नौका लेकान बीएलआरओ ऑफिस छटकार शहर सेटर कते बीएलआरओ ऑफिस ना चाबी को लगाव का আমরা উপস্থিত হয়েছি এই খাতড়া বিএল এন্ড এলআরও দপ্তরে এই সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু খাতড়া ব্লক না প্রত্যেকটা মানে বিএলআরও দপ্তর হয়ে গেছে একটা দুর্নীতির আতুরঘর সাধারণ মানুষকে এখানে টাকা ছাড়া কোনো গল্প নেই টাকা ছাড়া কোনো কথা নেই তো আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি আমরা যদি সুরাহা না পাই সাথে জমি জমা সংক্রান্ত হোক বা আমাদের কাগজপত্র করে দেওয়া সম্পর্ক হোক সেক্ষেত্রে আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য থাকবো সেখানে শুধু বিএলআরও দপ্তর না গোটা বাঁকুড়া জেলাতে প্রত্যেকটা দপ্তরেই একদিন বাঁকুড়া জেলা গডের বিপ্লব সরেনা দাবি নিয়ে গে নৌকা লেখা অনির্দিষ্টকালীন লেতাড় গে জারি তাহেনা নৌকা লেখান আন্দোলন কামি হরা हुनांग सरकार साथ अंडे बीएलआरओ जुदी बाय सुधारोआ मेन दो दिन गे नौका हुनांग आदिवासी को हेनस्ता कोआ ताहले आले नोआ खन मारांग आरो तायम मारांग खन मारांग आरो आंदोलन ले तोरा नौका लेका बांकुड़ा जिला गोड़े हुसियारी एम केआ चेदा से तेहन नोआ दो तेहन घटन दो बांग काना सेदाय अक्तो खन गे नौका लेका आयमा आतु टोठा रे आदिवासी को हेनस्तायत कोआ आर नोआ को जहां तीन भोर बांग को साहा संगिया प्रशासन साथे नौका लेकान आमुलिया को उन भोर नौका लेका आले लेताड़ जारी कामी होरा दो ताहना मेनते लई सदर केआ चेदा से नौका लेका रंगावना साथे मारांग आंदोलन तलाते नुकु आदिवासी नुकु प्रशासन विरुद्ध रे बांग रंगावना सदर लेखान नौका लेका गे दिन दिन ते रोड कचलन जास्ती चला आदिवासी चेतान रे नौका लेका गे लई सदर केआ बांकुड़ा खन सिद्धू मांडिया रिपोर्ट ट्राइब टीवी।